पार्ट 1 आम डिस्कसन करदे जोटा कि तुम पेज नंबर 46 रु पेज नंबर 49 पर्यंत था से वीडियो टी तुम देखिपर सहित चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 आम डिस्कसन करदे तार वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक रे अच्छी प्ले लिस्ट अच्छी तुम देखिपर बर्तमान आज आम पेज नंबर 50 रु पेज नंबर 52 पर्यंत डिस्कसन करवा समस्त वीडियो शेष पर्यंत देखो आ बुझा चेष्टा कर गुड़ी को ऊर्ध्वक्रम सजाई लिख ये लिखाई 4 पूर्ण 1/10 4 पूर्ण 1/10 को आम लिखिपर 41/10 बुझे 4/10 ये 41/10 ये कौन लिखाई 41 पूर्ण 1/10 41 पूर्ण 1/10 को आम लिखिपर ना 41 दशा 410 410 41 दशा 410 प्लस 1/10 जोटा कि तुम हो 411/10 बर्तमान समस्त हर सामान होगा बर्तमान आम ऊर्ध्वक्रम सजाई लिखा ये सब छोट किए सब छोट हूँ 4/10 तापर किए आसपर 41/10 देख ये 4 पूर्ण 1/10 जहाँ ये 41/10 ये दिथर लिखिदेव 41/10 तापर आमर आसो 41 पूर्ण 1/10 बुझिपारे तो समस्ते ठीक अच्छे दোकान सरिता 2 पूर्ण 7/10 एककर लंब और ललिता 3 पूर्ण 6/10 एककर लंब रिबन किणिले उभय मोट केते दर्घ्यर रिबन किणिले ताले आम कौन करवा ना ये आम मोट कथा पचार आम आड करवा 2 पूर्ण 7/10 ता सहित आम आड करवा 3 पूर्ण 6/10 तो ये जिनटा को आमको से आड कर आपको आम लिखिपर 2 पूर्ण 7/10 को आम लिखिपर 36/10 देन यहाँ को आम लिखिपर 36/10 बुझे ना नहीं 36/10 आम लिखिपर देन तापर आम कौन कर लस आमर 10 मैंने दुईटा कि 10 हर सामान अच्छी 36 प्लस 36 तो 36 36 मिसिले आमर हो 7 6 13 3 1 3 2 5 6 63/10 63/10 को आम लिखिपर 6 पूर्ण 3/10 बुझिपारे तो समस्त आम 63/10 कौन लिखिपर 6 पूर्ण 3/10 केमी लिखा ना ये आमर 63 को तुम 10 हरिदेव बुझला 63 को 10 हरिदेव 10 16 60 बढ़ 3 देख जो आग फल बाहर से लिख 6 देन जोटा बढ़ला से लिख 3 देन जोटा तुम हरुल जहाँ द्वारा भाजक द्वारा से लिख 10 तो 6 पूर्ण 3/10 ये कौन कर सी टे लेंदी मेथड कर तुमको पूरा विस्तार करके बुझे मुझे तुमको सटीक बुझीदेली तुम मैंने चाहिए भी यही अनुसार तुम कर सी जो अनुसार देती से अनुसार खाली कर माने ना तो तुम चाहिए तुम ये अनुसार भी कर तुमको यहाँ सहज हम है आम आगुरी पढ़ी आसले 2 पूर्ण 7/10 को कौन पढ़ा 2 एकक 7 दशांश 3 पूर्ण 6/10 को 3 एकक 6 दशांश पढ़ा ताल एक को एकक मिसेवा दशांश को दशांश मिसेवा एक एकक एकक मिसई 3 5 करदेला 7/10 6/10 ये लिखिकी मिसेला 2 3 5 7/10 6/10 है 13/10 देन 5 13/10 देन 13/10 को आम लिखिपर 13/10 देख 13/10 को आम लिखिपर 10 मिश्रण 3/10 देन आमर हो 13 देख 10/10 प्लस 3/10 10/10 काटिले 1 तो लिखा है 1 पूर्ण 3/10 बुझला 5 1 6 6 पूर्ण 3/10 6 प्लस 3/10 जहाँ आमर 6 पूर्ण 3/10 बुझिपार ये भी तुम कर देख यहाँ से कही 37 दशांश और 36 दशांश आउ के 63 दशांश 63 दशांश मान 63/10 37 दशांश मान 36/10 आउ 36 दशांश मान 36/10 देख 36/10 प्लस 36/10 आपको मिसेल तुम 63/10 हो कहला कथा देख ये से कर देख 37/10 प्लस 36/10 63/10 है 63/10 को आम कौन लिखुचे ना 6 पूर्ण 3/10 जोटा कि एमती आम लिखिपर 6 पूर्ण 3/10 जोटा कि 6 एकक 3 दशांश 6 एकक 3 दशांश ये कौन ना महुमाछी शरीर विभिन्न अंशर दैर्घ्य दि जाए मुंडर दैर्घ्य देला 2 पूर्ण 3/10 देन छाती दैर्घ्य देला 5
4 10 पेटर दैर्घ्य 7 पूर्ण 5 10 पचारा एटा मोट लंब केते आमे कोन करबा तीनटा को ऐड करबा बुझिपाला एठी आमे कोन करबा तीनटा को ऐड करबा देखो आमे एठी लिखबा मु जेन करछि सेम करबा चेष्टा करबा ना देखो आमे लिखबा 2 पूर्ण 3 बाय 10 को आमे कोन लिख परिबा 23 बाय 10 बुझिला सेंदी 5 पूर्ण 4 बाय 10 को आमे कोन लिख परिबा ना 54 बाय 10 बुझि होछि तापर को एटा सेंदी को कोन लिख परिबा 7 पूर्ण 5 10 को आमे कोन लिख परिबा ना 75 बाय 10 तापर आमे तीनटा को ऐड कर देबा जेमतिका 23 बाय 10 प्लस 54 बाय 10 प्लस 75 बाय 10 बटन 3 को ऐड कर दियो केते हो देखो 5 रे 9 9 3 12 0 1 7 12 12 14 देखो 15 152 बाय 10 हैला 152 बाय 10 को हमें कोन लिखबा को 152 बाय 10 को हमें लिख परिबा 15 पूर्ण 2 बाय 10 बुझिबेला 15 पूर्ण 2 बाय 10 कम भाई 152 को देखो 10 रे हरिबो हमर बाहरिबो 15 पूर्ण 2 बाय 10 हला देखो म हरि दोछि 152 को 152 को मु 10 रे हरुछि बोले केते पकेबी ना 10 को 10 के 10 देने 5 2 10 5 50 50 देने हमर 2 बोलला तले देखो केते टी भाग फल केते भाला 15 तो लेखाला टी 15 देन भाग शेष केते 2 लेखाला 2 अब एटा भाजक लेखाला 10 तो 15 पूर्ण 2 बाय 10 समस्त लिखिबो जे अतेबो एहार मोट लंब 15 पूर्ण 2 बाय 10 केमिति कले जानि पेले तो एटा को तुम समस्त खाता रे करि नबो 15 पूर्ण 2 बाय 10 केमिति करा गला नेक्स्ट क्वेश्चन पार्श्व चित्र रे शैलजार हातर लंब 12 पूर्ण 4 बाय 10 एकक हला तार पापुलर लंब 6 पूर्ण 7 बाय 10 एकक अटे तेबे तार मध्यम आंगुठी ठारू लंब केते तले एई मध्यम आंगुठी रो लंब केते एउटे तिग्र तार लंब केते हम कोन करबा तले ए टोटल रु हमें एटी को कोन करबा माइनस कर देबा माइनस कर देले एई आंगुठी हमरो बाहर पड़िबो बुझिला तले मु से देखो मु जो दिन कहितली से अनुसार कर चेष्टा करो तो ये देखो हमें लिख परिया कोन 12 पूर्ण 4 बाय 10 12 पूर्ण 4 बाय 10 को हमें चाहे लिख परिया कोन ना 124 बाय 10 124 बाय 10 लिख परिबा सेमिति एटा हम कोन लिख परिबा 6 पूर्ण 7 बाय 10 को हम लिख परिबा 76 बाय 10 बर्तमान हमें कोन करबा दिटा को माइनस करबा 124 बाय 10 देखो एटा 124 केन देला 12 10 124 4 124 हैला 124 बाय 10 माइनस 76 बाय 10 जो ना सी जेमिति करिछि सेमिति करिया भी किछि आवश्यकता नाही हमहु जोटा सुविधा होछि त माने सेटा ताले करि परिबो हैला ताबले से जोटा करि तमे सेमिति करिवो हैला हमहु जोटा सुविधा होछि तमे सेटा करो देखो तापर हम कोन करबा ना एठी हमें लॉस को हमर जो 10 देन 124 रु 76 को हमें माइनस कर देबा 124 रु 76 गले 14 14 रु 7 गले 7 एठी रहले हमर 11 11 6 गले 5 57 बाय 10 57 बाय 10 को मु लिख परिबी 5 पूर्ण 7 बाय 10 बुझिपाला 5 पूर्ण 7 बाय 10 अतेब से आंगुठी दर्घ्य केते हिजो 5 पूर्ण 7 बाय 10 देखो आर आंसर कोन बाहरची आर आंसर आछि 5 पूर्ण 7 बाय 10 हमें मत को तुमको कोटा सहज लागला से अनुसार तुम करिवो देखो ता आंसर से जोटा करथिला सेटा भी तुमको बुझे दोछि कोन कला से 12 पूर्ण 4 बाय 10 लिखला 12 प्लस 4 बाय 10 माइनस तापर 6 प्लस 7 बाय 10 देखो ते ब्रैकेट बाहर माइनस तले भीतर चिन्ह कोन जो चेंज हे जिवो तो माइनस को प्लस रे मूल्य माइनस माइनस प्लस माइनस एठी दिटा कि माइनस हैला तापर कोन कराला ना एक को अलग कराला 10 10 को अलग करा कि फेडा हला तो 12 रु 6 को फेडा हला हमरो रे वाला 6 देन 4 बाय 10 रु 7 बाय 10 4 बाय 10 माइनस 7 बाय 10 हमर हे जो केते माइनस 3 बाय 10 बुझला 7 बाय 10 रु 4 बाय 10 फेडतन त 3 बाय 10 फेडतन एटा से ना माइनस 3 बाय 10 बाहरिबो देन तापर कोन करबा ना देखो एठी ए 6 को हम से कोन लिखबे कारण त माइनस जीवनी तो 6 को लिखला 5 प्लस 1 तापर माइनस 3 बाय 10 ए एकटा एथरे हम एकटा हम कोन लिख परिबा कहितली एकटा हमर हे जो 10 बाय 10 जहा 1 से 10 समान ताले एठी हम 10 बाय 10 रु एठी 3 बाय 10 फेरला हला 7 बाय 10 ताले 5 प्लस 7 बाय 10 मु जोटा सुविधा लागुची तमे सेटा करि नबो हला ठीक अछि परीक्षा रे जोटा कले चलिबो उभय लंब को दशांश रे परिणत कर समाधान करो
ଏଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ତମର ପରିଣତ କରିଛି, ଦଶାଂଶରେ ପରିଣତ କରି ସମାଧାନ କରିଛି ହେଲା। ଏଇଟା ତମମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ସେଇଠି ଲେଖିଦବ ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ରୋହି ମାଛର ଲମ୍ବ 36.2/10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଇଲିଶି ମାଛର ଲମ୍ବ 31.9/10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେବେ ରୋହି ମାଛଟି ଇଲିଶି ମାଛ ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ? ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, ମାଇନସ୍ କରିବା, ଫେରିବା। ତାହେଲେ 36.2/10 କୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା, ଦେଖ 36 ଦଶା 360 ପ୍ଲସ୍ 2 362, ତାହେଲେ 362/10 ଲେଖିପାରିବା। ସେମିତି ଏଇଟା କଣ ଲେଖିବା ନା 31 ଦଶା 310 ପ୍ଲସ୍ 9 କେତେ ବାଇ 10, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ନା 319, 319/10। ଏଠି ଲେଖିବା ଆମେ 319/10। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ମାଇନସ୍ କରିଦେବା। 362 ରୁ 319 କୁ ମାଇନସ୍ କର, 43, ତ 43/10, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 4/3/10, 4/3/10। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ ଆମକୁ କଣ ଦେଇଛି, ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମକୁ ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ପୂରଣ କର। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ମୁଁ ଗୋଟେ ପେଜରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ଚାଲ ତୁମେ ସେ ପେଜଟାକୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବି କେମିତି ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିବ, ତାପରେ ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ହେଲା, ଖାଲି ଟିପି ଦବନି, ବୁଝିଗଲ। ତାକୁ ଦେଖ, ବୁଝ କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ କେମିତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସେୟାର କରିବ। ତ ଆମେ ଏ ରେ ବି, ଦେଖ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର A B C D E A ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛି, ତମେ ଚାହିଁଲେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯାଅ, ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ନେବ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଆକୁ ବୁଝେଇଛି କେମିତି ହବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ କେମିତି ହଉଛି, ବୁଝିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର, ଖାଲି ଟିପନି। ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଗଲ। ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମକୁ ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ପୂରଣ କର। ତ ଦେଖ ଏରେ ଆମକୁ କଣ ଦେଇଛି ନା, ଏରେ ଆମକୁ ଦେଲା 4, ତାପରେ ଅଛି 4/3/10, ତାପରେ 4/6/10, ତାପରେ କଣ ଆମକୁ ହବ ସେ ପଚାରିଛି। ତମମାନେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 4 ଥିଲା, ତ 4/3/10, 4/6/10, ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଲେଖା ବଢିଛି ନା, ଆମେ ଯଦି 4ରେ ଆମେ 3/10 କୁ ଆଡ କରୁଛେ ତ ଆମର ହେଇଯିବ 4/3/10, ବୁଝୁଛି। ଆଉ 4/3/10 କୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା ନା 43/10 ଲେଖିପାରିବା। ସେମିତି ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା 43/10 ଲେଖିପାରିବା। ଯଦି ଏଥିରେ ଆମେ 3/10 କୁ ମୁଁ ଆଡ କରୁଛି ତାହେଲେ ମୋର ହେଇଯିବ 46/10, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 4/6/10, ଯୋଉଟାକି ଦେଖ ଆମର ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି, ବୁଝିଲା। ସେମିତି ଆମେ ଏଠି କଣ କରିପାରିବା ନା 46/10 ରେ 46/10 ପୁଣି କଣ କରିବା, ତା 3/10 କୁ ଆଡ କରିବା, ଯୋଉଟାକି ଆମର ହେଇଯିବ 49/10। 49/10 କୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା ନା 4/9/10। ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏଇଠିକିନା ଲେଖିପାରିବା 4/9/10। ସେମିତି 4/9/10 ଅର୍ଥ କଣ ନା 49/10। 49/10 ରେ ଆମେ କେତେ ଆଡ କରିବା ନା 3/10 କୁ ଆଡ କରିବା, 49 ଆମର ହେଇଯିବ 52/10। 52/10 କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 5/2/10, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ, କାରଣ 52 ଏଟା ଆମର 5/2/10, ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 5/2/10। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ, 5/2/10 ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଆମର 52 ଏଇଟା 5/2/10 ଅର୍ଥ କଣ ନା 5/2/10 ଅର୍ଥ ହଉଛି 52/10। ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ କରୁଛେ 3/10 କୁ ଆଡ କରୁଛେ, 52 ଆମର ହେଇଯିବ 55/10। 55/10 କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 5/5/10, 5/5/10। ଯୋଉମାନେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିପାରୁନ ସେମାନେ କେମିତି ଲେଖିବ, 95/10 କୁ ଆମେ 5/5/10 କେମିତି କଲେ ନା, ଏଠି ଆମେ 55 କୁ 10 ରେ ଆମେ ହରିଲେ, ତ 10×5 50 ହେଲା, ଆଉ ରହିଲା 5। ଦେଖ ଯୋଉଟା ଏଇଟା ତମର ଭାଜକ, ଯୋଉଟା ତମର ସେଟା ତଳେ ରହିବ ହେଲା। ତାପରେ ଭାଗ ଶେଷ ତମର ଯୋଉଟା ବଳି ପଡିବ ସେଟା ତମର ଏଠି ରହିବ ହେଲା, ଯୋଉଟା ବଳିବ। ଆଉ ଯେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ଭାଗଫଳ ତମର ଏଠି ରହିବ ହେଲା, ଭାଗଫଳ ଏଠି ରହିବ, ଯୋଉଟା ତମର ତଳେ ବଳି ପଡୁଛି ସେଟା ତମର ଭାଗ ଶେଷ ତମର ଏଠି ରହିବ, ତାପରେ ଏଇଟା ତମର ଏଇ ତଳେ ରଖିଦବ, ବୁଝିଲା। ଏମିତି ତମେ କରିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଆମର କଣ ଦେଇଛି ନା 5/5/10 ଅର୍ଥ କଣ 55/10, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବା 5/5/10, 5/5/10। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା
এটা হচ্ছে 5 তোমার ହେଲା এটা তোমার 5 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 10 ଦେନ୍ ତାପରେ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 10 ଅର୍ଥ ହଉଛି 55/10 କେତେ ଆମେ ଆଡ୍ କରୁଛେ 3/10 ଆଡ୍ କରୁଛେ 55 3 58 58/10 58/10 କୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା ନା 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 8/10 ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଲେଖିବା 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 8/10 ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରିଲ ତ ସମସ୍ତେ ଦେନ୍ ଆମେ ବିଟା ଦେଖ ବିଟା ଦେଖିଲେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିପାରିବ ଏଠି ଦେଇଛି 8 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/10 ତାପରେ 8 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7/10 ଏଠି ଦେଇଛି 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/10 ତାହେଲେ ଏଠି 8 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/10 କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 82/10 ସେମିତି 8 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7/10 କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 87/10 ତାହେଲେ ତମେ ନିଜେ କୁହ ଏଥିରେ କେତେ ଆଡ୍ ହେଇକି ଏଟା ହେଇଛି ନା 5/10 ଆଡ୍ ହେଇକି ଅଛି ହେଲା 5/10 ଆଡ୍ ହେଇକି ଅଛି କାରଣ 82 5 87 ହେଉଛି ତାପରେ 10 ଅଛି 5/10 ଆଡ୍ ହେଇକି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁଥିରେ 5/10 ଆଡ୍ କରିଦେବା ଦେଖ 87 5 ହେଲା 92 92 କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/10 ଦେଖ ଆମର 87 ଥିଲା ହେଲା ଏଠି 87 87 10 ଯଦି ଆମେ 5/10 କୁ ଆଡ୍ କରୁଛେ 87 87 5 ହେଉଛି 92 92/10 92/10 କୁ ଆମେ ଲିଖିପାରିବା 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/10 ଲେଖିବା ଯୋଉଟାକି ଆମର ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ପୁଣି 5/10 ଆଡ୍ କରିବା ଦେଖ ଆମର ଏଠି ଲେଖା ଆମର 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/10 କୁ ଆମେ ଲିଖିପାରିବା 92/10 ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା 5/10 ଯୋଉଟାକି 92 5 ହେଇଯିବ ଆମର 97 97/10 97/10 କୁ ଆମେ ଲିଖିପାରିବା 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7/10 ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିବି 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7/10 ଦେନ୍ 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7/10 ର ଅର୍ଥ କଣ ନା 97/10 ଏଠି ଲିଖିପାରିବି 97/10 ଏଥିରେ ଆମେ କେତେ ଆଡ୍ କରୁଛେ ନା 5/10 ଆଡ୍ କରୁଛେ 97/10 ଯଦି ମୁଁ 5/10 ଆଡ୍ କରୁଛି 97 5 7 5 12 102/10 102/10 କୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା ନା 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/10 ବୁଝିଲା 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/10 ତମେ ମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ଏ 102/10 ଟା କେମିତି ଲେଖା ହେଲା ନା 100 ପ୍ଲସ୍ 2/10 ତାପରେ ଏଇଟା କରାଯାଇଥିବ 100/10 ପ୍ଲସ୍ 2/10 100/10 କୁ କାଟିଲେ ଆମର ହେଇଯିବ 10 ପ୍ଲସ୍ 2/10 ଏଇ ଯୋଉ 10 ପ୍ଲସ୍ 2/10 ହେଲା ଏଇ 10 ଟା ଏଠିକି ଆସିଲା 10 ପ୍ଲସ୍ 2/10 ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ କେମିତି ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/10 ଏଠି ଆମେ ଲେଖି ନବା ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମର 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/10 ଅଛି ହେଲା 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/10 ଅର୍ଥ କଣ ନା 102/10 102/10 ରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରୁଛେ 5/10 5/10 ଯେତେବେଳେ ଆଡ୍ କরি ଆମର ହେଇଯିବ 107/10 107/10 କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7/10 ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7/10 ବୁଝିଲା ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଇଛି 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7/10 ଅର୍ଥ କଣ ନା 107 107/10 ତ 107/10 ରେ ଆମେ 107/10 ରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରୁଛେ 5/10 12 112/10 112/10 କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/10 ବୁଝିଲ ତାହେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିବି ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖିବି 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/10 ଦେଖ ବି ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଏମିତି କରିପାରିବ 8 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/10 ତାପରେ 8 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7/10 ଏଠି 5 ଆଡ୍ ହେଇଛି ଦେଖ 2 ରେ 5 ହେଲେ 7/10 ହେଲା ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା 8 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7/10 ଏଥିରେ ପୁଣି 5 ଆଡ୍ କଲେ 7 5 12 ହେଇଗଲା 7 ରେ 5 ଆଡ୍ କଲେ 12 ହେଇଯିବ ସେଇ 12 ଟା ଏଠିକି 1 ଦେଇଦେଲା ବୁଝିହଉଛି ଏଠିକି 1 ଦେଇଦେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା ନା 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/10 ଏଠି 2 ଅଛି 2 ରେ ପୁଣି 5 ଆଡ୍ କରାହବ 2 ରେ 5 ଆଡ୍ କଲେ 7 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7/10 ଦେଖ 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7/10 ଏଥିରେ ଆମେ 5 ଆଡ୍ କଲେ 7 ରେ 5 ଆଡ୍ କଲେ 7 5 12 12 ହେଲେ ଗୋଟେ 1 ଆକୁ ଦେଇଦେଲା ତ 9 ଥିଲା ଏଠି ହେଇଗଲା 10 ହେଇଗଲା ତାପରେ 2/10 2 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/10 ରେ 5 ଆଡ୍ କଲେ 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7/10 ଦେଖ 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7/10 ଏଥିରେ 5 ଆଡ୍ କଲେ 7 5 12 ହେଇଯିବ 12 ହେଇଗଲେ 12 କଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ 1 ଆକୁ ଦେଇଦେବ ତାହେଲେ 10 ଥିଲା 1 ହେଇଗଲେ 11 ହେଇଗଲା 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/10 ତମେ ଏମିତି ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବ ବୁଝିହଉଛି ଦେଖ ସେଇଟା ଏଠି ଆମର କଣ ଅଛି ନା 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6/10 8 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7/10 ଦେଖ ଏ 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6/10 କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 76/10 ସେମିତିକା 8 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7/10 କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 87/10 ଦେଖ ଏଠି ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଅଛି 76/10 87/10 କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ନା 11 ଡିଫରେନ୍ସ ତାହେଲେ ଏଠି
पार्थक्य केते ना 11/10 पार्थक्य अछि ताले हम सबुतरे कोन करबा 11/10 को ऐड करी करी चलीबा ताले एठी लिखा है 87/10 87/10 रे 11/10 जति हम ऐड करूचे हमर हे जिवो 98/10 98/10 को हम लिखि परिबा 9 पूर्ण 8/10 बुझि पालो तो सेठी हम 8 तो सेति भाई मु एठी लिखिली 9 पूर्ण 8/10 समस्त क्लियर होला तापर देखो एठी कोन अछि ना 9 पूर्ण 8/10 अर्थ कोन 98/10 एथरा हमें ऐड करिबा 11/10 तो 98/10 रे 11 हमें ऐड कले हमर हे जिवो 109/10 109/10 को हम कोन लिखि परिबा 10 पूर्ण 9/10 109/10 को 10 पूर्ण 9/10 के लिखा ना 109 को तमे 10 रे हरिबो 109 को 10 हेले 10 10 100 ताले 9 बनला देखो जोटा तमरो कंप्लीट हो जाउची कंप्लीट भाग फल भाग फट तमे 8 लिखिबो भाग शेषटा तमे 8 लिखिबो ओइरा भाजकटा को तमे 8 लिखिबो तापर देख एठी कोन अछि ना 10 पूर्ण 9/10 ताले मु 8 लिखि परिबी 10 पूर्ण 9/10 10 पूर्ण 9/10 देखो 10 पूर्ण 9/10 रो अर्थ होची 10 पूर्ण 9/10 अर्थ होची 109/10 109/10 रे मु ऐड करिबी 11/10 109/10 रे 11/10 ऐड कले हमर हे जिवो 120/10 बुझिला 120/10 जति मु शून शून काटी दूची ताले मोर हे जिवो 12 हे ताले मु सीधा सड़क भाबरे एठी लिखि परिबी 12 बुझि पालो तापर देखो कोन करिबा एठी हमर 12 अछि 12 माने एठी कोन हिक अछि ना 12 माने आमे ताकु लिखि परिबा 120/10 बुझिला सेतरा हमें ऐड करूचे 11/10 को हमर हे जो 131/10 131/10 को आमे लिखि परिबा 13 पूर्ण 1/10 जोटा कि तुम ये लिखि नेबी 13 पूर्ण 1/10 यहाँ भी केमी जान ना तुम कौन कर 131 को 10 करदब लिख 13 पूर्ण 1/10 बाहर 5 पूर्ण 7/10 5 पूर्ण 3/10 ये आम 5 पूर्ण 7/10 आम कौन लिखिपर ना 57/10 लिखिपर सेमती 5 पूर्ण 3/10 आम कौन लिखिपर 53/10 लिखिपर ये देख कमी तो कमिला मैंने आम फेड़ा फेड़ी डिफरेन्स चेक करवा डिफरेन्सटा के बाहर आमर 57 3 गले 4 तो 4/10 ये फेड़ी फेड़ी होगी मैंने कमी कमी आम सब 4/10 कमी कमी जा देख ये लिखाई 53/10 ये आम 53/10 रु 4/10 कमेवा आमर हो 49/10 49/10 को आम लिखिपर 4 पूर्ण 9/10 49/10 को कौन लिखा 4 पूर्ण 9/10 ये लिखिपर 4 पूर्ण 9/10 पुणी 4 पूर्ण 9/10 मान कौन 49/10 आम के फेड़ा 4/10 को माइनस करवा तो 49 4 गले 45 45/10 जोटा कि आम लिखिपर 4 पूर्ण 5/10 लिखा 4 पूर्ण 5/10 बुझे देन देख कौन देती 45/10 तो लिखा 45/10 रु पुणी कौन करवा 4/10 को माइनस करवा 45 4 गले 41/10 41/10 को कौन लिखिपर 4 पूर्ण 1/10 मुझे लिखिपर 4 पूर्ण 1/10 बुझे देख ये कौन कर 10 अच्छी 41/10 अच्छी ए फेड़ी 4/10 को फेड़ी 41 4 गले आमर रही 37 तो 37/10 37/10 को आम कौन लिखिपर ना 3 पूर्ण 7/10 लिखिपर मुझे लिखी 3 पूर्ण 7/10 समस्ते बुझिपाल ठीक समस्ते वीडियो को गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करदे है ठीक अच्छे तापर देख ईटा देख आम कौन देती ना ईटा आमको देला 13 पूर्ण 5/10 13 तापर 12 पूर्ण 5/10 ये कौन हो 13 पूर्ण 5/10 था पुणी 13 होगा ये 5/10 आमर कमी कमी आसी देख 13 पूर्ण 5/10 तापर 13 तापर 12 पूर्ण 5/10 तापर ये 12 11 पूर्ण 5/10 बुझे 11 पूर्ण 5/10 देन तापर आमर 11 होपर 10 पूर्ण 5/10 यहाँ 11 पूर्ण 5/10 10 पूर्ण 4/10 9 पूर्ण 3/10 देख ये 11 10 9 8 ये
7 ଏଠି ହେଇଥିବ 6 ଏଠି ହେଇଥିବ ଦେଖିବା ତାପରେ ହେଲା ଏତିକି ବାସ୍ ଲେଖିଦବା ତାପରେ ଦେଖ କଣ ଅଛି ଏଟା 5 ଏଠି 4 ଏଠି 3 ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେଇଥିବ 2/10 ହେଇଥିବ 2/10 ପୁଣି 1 କମିଥିବ ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେଇଥିବ ନା 1/10 ହେଇଥିବ ଏତିକି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କମିବ 1 ରୁ 10 ଗଲେ 0/10 ହେଇଯିବ ତ 0/10 ଯାହା 0/10 0 ସହିତ ସମାନ ତାହେଲେ ଏଟା 6 ହେଇଗଲା ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି କଣ କରିବା ଏଠି ତ ଆଉ କିଛି କରିହବନି ନା ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ 6ଟାକୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା ଏଇ 6ଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 60/10 ହବ ନା ହବନି କାରଣ 0 କୁ 0 ଯେମିତି 0 କାଟି ଦଉଛି ଖାଲି 6 ରହୁଛି ଏଇ ଖାଲି 6 ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ 6 ପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ 60/10 60/10 ରୁ ଏଠି ଆମର କେତେ ଲେଖା ମାଇନସ ହେଇଛି ଦେଖ ଏଟାକୁ ଦେଖ ଏଇଟା କଣ ଲେଖିପାରିବା ନା ଆମର 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5/10 କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 115/10 ସେମିତି ଏଇଟା କଣ ଲେଖିପାରିବା ନା 104/10 ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାଇନସ କରୁଛେ 115/10 ରୁ 104/10 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଇନସ କରୁଛେ ଆମର ଆସୁଛି 11/10 ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଲେଖା ମାଇନସ ହେଇଛି 11 ଲେଖା ମାଇନସ ହେଇକି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ 11/10 ମାଇନସ କରିଦେବି ତାହେଲେ ମୋର ରହିବ 49/10 49/10 କୁ ମୁଁ କଣ ଲିଖିପାରିବି ନା 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9/10 ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଏଇଠି ଲିଖିଦେବି 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9/10 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9/10 ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ଆଜି ଆମେ ପେଜ ନମ୍ବର 50 ରୁ ପେଜ ନମ୍ବର 52 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ क्वेश्चन आंसर बीट बाय बीट डिस्कशन कले यदि वीडियो भल लगे तो वीडियो गोटे लाइक करिवो चैनल को सांगन सहित शेयर करिवो जदि नुआ कर चैनल को विजिट करछन तो चैनल को सब्सक्राइब करने आमे ए चैनल रे क्लास 7 रो समस्त साइंस एंड मैथ ऑल चैप्टर आमे डिस्कशन करूचे बीट बाय बीट तो समस्त चैनल को सब्सक्राइब कर रखिवो नेक्स्ट क्लास रे आमे शतांश ठीक डिस्कशन करिवा जो माने चैप्टर 1 चैप्टर 2 देखिनो से माने कि मोर प्ले लिस्ट रे वीडियो अछि जेन तमे देखि परिवो ठीक अछि रहउछि धन्यवाद।